ikaw magpadayon, ang korona mo gayon pagdawaton. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo paulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon kalaman sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan, pagtalidan, kay ang tanan gayon pagawman. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon kalaman sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Kabaitan, kasakitan, ato nanging saksihan, kalibutan bulos kadautan, kinahanglan nga manganda, pawag mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon kalaman sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Di manugay duntan kamo, igsoon ra sa patuon, igatugian ngadto sa husgado, uban ka nato ipabilanggo, unusan pagkinabuhi, di mahadlok, kay si Kristo magabawi. Kunti ang paglao mo, bisan sa kalistanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon kalaman sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. Magmatino manon kalaman sa iyang kasubuan, aron maangkon mong kadaugan. May buntag, mga kaigsunan, mga kigalaan, na usab kita karon sa ato ang programa. Magpagadayon kita sa pagtuon, magapadayon kita sa pagpaminaw alang sa among baruganan isip, mga saling katawhan sa Dios. Apan sa dili pa,
Gihanyo mo nako sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Among amahan nga langit nun, Diyos nga walay katapusan, Diyos nga makagagahom sa nga tanan, amoy tag-iyas tanang butang makita o dili makita, lakip nang among kinabuhi, kalag ug espiritu. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob, ug ikaw usab among buhi nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo ning orasa nga din ikaw sa kanunay nagabantay sa among kinabuhi, nga din ikaw sa kanunay naghatag kanamo iskay sa panglawas, o nakahimo na usab kami sa pagpadayon sa tuon sa imong mga bilhilong pulong pinaagi sa balaang kasulatan ug ingon man sa mga sinulat sa imong sulugoon nga mao si Illinois. Salamat Ginoo sa kahusay kalinaw. Salamat sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo o kami karon makapadayon gayud sa maong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Padalanginan mo ang tanang mga katawhan nga nagapatalinghob niini nga nagaabli sa ilang mga cellphone sa bisan diing suok sa kalibutan. Imo silang bantayan pinaagi sa imong presensya nga din sila mahilikay sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya. Ug himo Ginoo nga sa ilang pagpatalinghog karon mainablihan ang ilang mga kasing-kasing una-una nga sila mudawat sa imong mensahe ug sila uban kanamo sa matag karon ug unya mag-alagad kanimo ug kami makabaton ni anang kinabuhing dayon nga imong giandam o imong ihatag sa imong pabalik dinhi sa kalibutan. Pasayloa kami sa mong pagkulang kung din kami nakasala kanimo sa pulong sa buhat sa nahuna. Tungod tao kami Ginoo ug masalaypon gayud busa nangayo kami sa imuhang pagpasaylo haron kining amo ang programa magapadayon ug ang amo ang mga pulong imong pagadawaton. Amahan nga balaan sa among kagalingon wala kay kami arang mahimo busa ang balang espiritu sa kaalam among gipangayo imong ihatag sa tagsa-tagsa kanamo nga nagapatalinghob ni ining programa Lanog sa Kamatuoran. Ug ingon man usab ang mga katawhan nga naa naghambin sa ilang mga balatian, ituy-od Ginoo ang imong gamhanang bukton sa paghikap kanila. Haron sila makabaton og maayong panglawas ug makahimo sa pag-alagad kanimo ining naghinapos nga panahon. Kay kining tanan among gipangayo ug dili unta mahimong kawang pinaagi kang Hesukristo ang imong bugtong anak, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mga higala, mga igsoon, sa dili patang padayon ngadto sa unahan, ako unang itunol ang pagpasalamat sa tanang mga kaigsonan nga ania nahisakop sa bando sa mensahis tulo ka manulunda nga diin maoy paluyon ining atong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Labos tanan sa mga tigulang sa iglesia nga maoy kusog niini o ingon man sa ato ang presidente sa fellowship, si Elder Dudong Monteclaro, o ingon man sa ato ang vice president sa fellowship nga si Elder Junel Gaga Ferolino. Salamat kaninyo, labos tanong usab kang Engineer Israel Reformina nga mao'y naghatag ni ining maong pasilidad o kang Engineer Abner Calapis nga mauusab ang facilitator ni ini. Salamat kaninyo mga kaigsunan nga diin sa walay hunong o sa walay pagkataka sa pagsuporta nining atong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Kay mao kini atong katungdanan nga atong ipahibalo sumala sa atong mabasa diha sa Mateo 28:19-20. Ang maong pulong niya ato gayong igasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan. Walay pinili mga igsoon. Maunsa man ang imong kahimtang sa kinabuhi, madato ka man, mapobre ka man, o naaba ka sa tunga-tunga nga kahimtang, o unsa man kang tribuha, walay gipili ang Ginoo. Kitang tanan entitled nga mo serve sa iyaha.
o alagad kaniya. Mao nga kining ato ang lanog sa kamatuoran part 2 nga programa namugna kay mao gayud kini atong katungdanan aron dili kita panilngan sa Ginoo, inigbalik na niya. Kay nag-ingon ang Ginoo, may kahigayunan ta wala pinasikat kang Apostol Pablo nga iyang alagad ato gayong iminsahi ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug salamat usab kaninyo mga igsoon, mga higala nga naa karon naga-open sa cellphone nga anaa sa laing lugar sa kalibutan kung asa magkaroon dapita. Salamat nga kamo sa makanunayon nagapadayon sa pagsunod ni atong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Niadtong kagahapon mga higala mga igsoon, akong ipasabot kaninyo mahitungod ni ining rehistro. Doon na kita'y upat mga higala mga igsoon ka tema nga atong pagatukion. Una, kining rehistro. Ikaduha, kining logo. O ang ikatulo, kining cross. O ang ikaupat, kining ministro. Ani at kita mga igsoon, mga higala, sa unang tema nga akong gisgutan, mao ang rehistro. Akong gibasa mga higala, mga igsoon kagahapon, ang mahitungod sa gisulti ni Ellen White nga ang ngalan mga higala, mga igsoon, sumala sa mabasa diha sa Testimonies of the Church Volume 1, page 223, paingon sa 224. Nagsulti si Ellen White nga ngalan lamang sa Seventh-day Adventist, wala na kinilaing sumpay o iko, wala na kinidugangi, o wala usab kinikuhai. Kay matud pa niya, mao lamang kini ang ngalan nga gikinanglan o gisugo sa Dios nga iparehistro, mao nga ilang girehistro atong 1863. Mga igsoon, kung aduna man ako'y pulong nga gisulti sa akong pagbasa sa mga sinulat ni Ellen White, mga igsoon, dili ka na ako ang pulong, kung dili, pulong ni Ellen White. Igo lamang kaming nagpasabot diha kaninyo. Kung isakitan man kamo mga higala, mga igsoon, nagpasabot ka na, nga mao ka na siya ang tambal. Kaya matod pa ni Apostol Pablo, sa dili pa kong padayon sa unahan, ako unang basahon kining gisulti ni Apostol Pablo. Dinhi atong mabasa sa Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 12. Ato nat kining nasinati mga kaigsunan, mga higala. Ang gisulti ni Apostol Pablo, dinhi, mao kini, versikulo 12, sa Kapitulo 4. Mao ni siya ang pulong mga higala, mga igsoon. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulam. Og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og hunahuna og katuyuan o sa kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, hait pa ni sa duhay sa espada nga duhay sulab. Nga mudulot ngadto sa kauyukan sa bukog. Mudulot nga ri sa kinauyukan usab sa atong kasing-kasing. Mao kon kita mga higala, mga igsoon, masakitan man niini, dili kini akong pulong, ug pasaylo ako ninyo mga higala, mga igsoon. Kay igo lamang kami nagpahayag sa among baruganan, isip mga salin sa Dios. Ang mga salin sa Dios, mga higala, mga igsoon,
Nag-ingon si Ellen White, sumala sa akong gibasa ni adto kaghapon, na atong makita dinhi sa 27 fundamental doctrine, mga higala, mga igsoon, akong balikon. Karon nga ang tanan nga wala masayon, may sayon niini. Kitang tanan nga mga katawo sa Dios nga nagatuman o naningkamot sa pagtuman sa ihang kabalauran o nagasunod sa ihang mga kasuguan o sa ihang sugo o kalagdaan, mga kaigsunan, gitawag kini sila og mga salin. Nga naman, maumay ning kupot, maumay ning hawid sa kamatuoran nga atong nabatan gikan kaniya. Busa, ang pinaka sentro dinhi sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, mga higala, kita nasayod nga ang kining mensahe sa tulo ka manulunda. So ang mga salin sa mga katawhan sa Dios nagkupot ni aning mensahe sa tulo ka manulunda. Unang manulunda, akong basahon kung asa ka simbolo. Nag-ingon dinhi sa 27 Fundamental Doctrine, page 164, ubo sa uluhan nga nagaingon, the first angel's message. Ang mensahe sa unang manulunda. Nag-ingon dire, the first angel symbolizes God's remnant carrying everlasting gospel to the world. Unsa kuno? The first angel symbolizes, ang unang anghel nagasimbolo kini sa mga salin nga katawhan sa Dios nga nagadala sa walay katapusang mensahe ngadto sa kalibutan. The gospel is the same good news of God's infinite love that the ancient prophet and apostles proclaimed. Atong mabasa sa Hebrehanon o Hebreo chapter 4 verse 2. Unsa kuno to? Ang mensahe sa ikatulong manulunda mao gihapon ang mensahe nga maayo nga alang sa walay katapusang gugma o walay kinutubang gugma sa Ginoo ngadto sa mga propeta o sa mga apostoles nga diin giproklama o gisulti. Unya, nagadugang pa sa pag-ingon dinhi sa ato ang doktrina, mga kaigsunan, magapadayon giingon diri, the remnant do not present a different gospel. So ang remnant, mga igsoon, dili gyud siya mo presentar og lahi nga mga doktrina. So mao na siya ang first angel. Na kung mo presentar ta og lahi nga doktrina, wala na ta mabilong sa first angel's message. Ambot lang ug asa na ta nabilong ana. Kay giingon man dinhi nga ang remnant do not present a different gospel. Makasusubo lang nga butang, mga higala, mga igsoon. Kay ang mga katawhan sa Dios nga wala mo dawat og lain nga doktrina gikan sa laing sikta, gitawag og mga offshoot o gitawag usab nga mga kulto or cult. Mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Ginoo mubaro gayon sa pulong sa Dios o mukupot gayon sa mga sinulat sa atong giilang nga mata sa iglesia nga mao sa Illinois. Kung moingon ta, mga higala, mga igsoon, na si Ellen White propeta
Mismo si Ellen White nagsulti. Akong basahon ha. Last day events. Kaghapon akong gibasa nga si Ellen White wala jud siya mag-claim nga o wala siya mag-assume nga siya prophet or prophetess. Kundili usa lamang siya ka mensahero sa Dios, sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Ginoo, ngadto kaniya iyang ginasulat. Kung unsay ginasulti sa Ginoo, ngadto kaniya iyang gina-record. So, kung maingon ta nga si Ellen White usa ka propeta o bakaton nga propeta, mga igsoon, basin baya o nasipyatan ni ana. Ha? Basin baya og maigo ta sa tunglo ni ana kay imong giakusahan ang usa ka tawo nga wala gyud magsulti ni ana o wa gyud mag-claim ni ana. Ha? Nagingon man din siya. Walay panagna sa panahon Silo sa 1844. Ha? That's the events. Page 31. Page 31. Manghigala maigsoon tanawa. So kung walay panagna mga higala mga igsoon, buti pasabot nga si Ellen White dili propeta. Kay dili man siya propeta, unsa naman day siya? Ang iyang gi-claim mga igsoon, mga higala, usa lamang siya ka mensahedor sa atong buhi nga Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa mga apostoles kaniadto. Ha? Mensahedor sila. Nagasabwag sila sa balita mahitungod kang Kristo. Nagasabwag sila sa balita mahitungod sa kaluwasan nga dayon. Mao na ang gisugo ngadto kanila. Mao gani nga si Propeta Jeremias akong gibasa kagahapon. Nagsulti nga atong pangitaon ang karaang dalan ug musubay kita ni ana kay ni ana makakaplag tag kapahulayan. Kani karon mga igsoon among gipresentar ang daan nga alagyanan o way of salvation. Muna nga, kami mga igsoon, medyo nasubo mi, nga gitawag mi og mga offshoot. Naon sa madaling offshoot? Ato daw ning kung ano ning offshoot? Ato daw ning tukion. Ang offshoot mga higala, mga igsoon, katong mga denomination o sikta nga girehistro sa Security and Exchange Commission after na sa 1863. Mao na siya mga offshoot. Kaya gidala ang ngalan sa Seventh-day Adventist apan adunay corporation, adunay incorporated sa tumoy. Kaya nga naman, dili jud ka makaparehistro og usa ka organization, usa ka denomination or usa ka sikta kung dili nimo butangan sa tumoy og corporation, incorporation or incorporated. Nganuman, nganong hibalo mo ko ana, tugon kay nakaparehistro mi uban ni Ephraim Pakumba. Nakakuan mi og association. Unya, adunay 15 ka miyembro ni ana. Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, Board of Directors, o kuan kaning advisors. Muna siya. Unya sa imong pagrehistro, kinahanglan imong rehistro nga duna kay 200 members. Mao na ang mga sikta, mga igsoon maning kamot jud sa pag-converter og mga miyembro. Kaya nga naman, every 2 years, mga higala mga igsoon, imo na ang ipa-renew. Doon na may red book. So ang red book mga higala mga igsoon, adto isulat ang tanan mga miyembro. Haron nga ang imuhang registration ma-renew. Apan kung dili gani kaabot og 200, ang imong registration i-cancel na. Mao na nga daghan kay mga denomination
o sikta na ningkamot nga muuswag ang ilahang miyembro, mudaghan ilang miyembro para ang ilahang registration ma-renew. Ingon ana siya ang offshot. Dinala ang ngalan na Seventh-day Adventist apan sa tumoy adunay gidugang kay ang ngalan nga Seventh-day Adventist firm na siya, di na siya pwede sa pawan. Maubiya na ingon si Mrs. White nga dili na ta makasulod sa laing bag-ong organisasyon. Sumala sa akong gibasa kagahapon. Kay kini nagkahulugan sa pagkawala sa kamatuoran. Kay nganuman dili naman Diyos God ang nagsugo nga irestro. Only lang nga kang Ellen White nga din ang God o ang Diyos gayud mismo ang nagsugo kang Ellen White nga irehistro. Mao na siya manghigala mga igsoon. Now, unsa man nato pag-ila nga kini mga tawhana o kani mga grupo girehistro. Ani ay gisulat si Ellen White dinhi sa SOP Volume 2 under sa selected messages abo kwan ingon dire bukwan atong basahon mga igala mga igsoon bukwan at so ang pangitawon sa mga igsoon na dinhi. Ana. Selected messages, book 1, page 179. Nag-ingon dinhi sa ika 1 to 3, ikatulong paragraph. Ang basahon, sundan ninyo mga ighala, mga igsoon. Kung doon na mo SOP o doon na mo selected messages, aniya din itong makita. Nag-ingon dire, ug mao na ginahimo sa mga offshot. Ingon dire, there are those who pick out from the Word of God and also from the testimonies, detached paragraph or sentences that may be interpreted to suit their ideas, and they dwell upon this and build themselves up in their own position. When God is not leading them, here is your danger. So, gipasidanan ta mga higala mga igsoon. Naadi ay kuno nga mukuha og mga pulong sa Dios o sa mga testimonya o sa mga detached paragraph, aning mga paragraph nga kuhaon lamang pick-upon, dayon, himuon nilang doktrina, haron mo sulod mo sibo sa mga ilang mga ideas. Unya, o sa giingon, ang Ginoo, wa gyud mo giya ni ana. Ug naa ni ana, mga higala mga igsoon, ang ato ang kalaglagan o kadautan, danger. So, imong mahibawan, mga higala mga igsoon, nga ang maong mga katawhan, maong grupo sa mga sikta, dinala ang ngalan Seventh-day Adventist, maningkamot yun na sila sa pag-invite og mga members. Unya, mukuha dayon sa mga sinulat ni Ellen White sa iyang mga testimonya. Volume 1, Volume 2, unsa pa ba diha? Mukuha dayon. Din gani ang Ginoo wala gyud mag giya nila. Mao nang ato ang katalagman. Mga higala, mga igsoon. Dayon idugang pagyod dinhi. Sa selected messages gayon, agyapon, book 1, page 204.
atong padayonon pagbasa. Niya dinhi, tanawa. Di ba kay himuon nila nga mao na ilang mga doktrina. Ha? Gisulti na nga daan ni Ellen White. Ngawuni ang himuon ini mga tawhana. So paminaw mo mga igsuon, mga higala. Nag-iyon dire. Selected Messages, Book 1, page 204. Nag-iyon dire. The enemy of souls has sought to bring the supposition that a great reformation was take place among Seventh-day Adventists. Tanawa? And that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillar of our faith and engaging in a process of reorganization. Ngo na i-reorganize na nila. Then, were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained in the work for the last 50 years would be accounted as error. Himuon ng sayop. Mangita ng sayop. Dayon, mao na dayon ng himuong doktrina kuan nila. Himo dayon nilang libro, himo dayon nilang doctrinal. No? Teaching. Dayon, a new organization would be established. Tanawa? Bagong organisasyon i-establishon. O na nga si Mrs. White nagpahibalo na itong daan mga higala, mga igsoon. Dayon, book of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as the gods who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vice. But God being removed, they would place their dependence on human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sun, and storm and tempest would sweep away the structure. So mo na mahitabo mga kahigala mga igsoon. Padayon ta. Who has authority to begin such movement? We have our Bible. We have our experience attested by the miraculous working of the Holy Spirit. We have a truth and admits of no compromise. Shall we not repudiate everything that is not in harmony with the truth? So, mao na siya ang question mga higala, mga igsoon. Ato mailhan ni sila. Kaya nga naman, naghimo lagi sila o mga doktrina nga sibo nila. So, mao ni sila ang mga offshoot. Kami mga higala, mga igsoon, wala mi maghimo nini. Hinunua mi kuput mi sa doktrina o sa church manual, wa jud mi mubulag ni ana. Kaya nga naman, gipasidan anata ni Ellen White nga di ta maghimo ni ana.
Kay what's kung muhimo ta ni ana, nawala kita sa kamatuoran. Kung nawala kita sa kamatuoran, unsa may maresulta nato mga igsoon, manghigala. Aduna ba tay kaluwasan? Wala na. Kay ngano man, dili na Dios ang nagtudlo ni ana, kundi tao na. Mao biya nga si Ellen White nagsulti atong basahon ini sa last day events mga higala mga igsoon. Na dinhi atong mabasa. Balikon ko. Atong mabasa dinhi mga higala mga igsoon. Dili na kita karon makasalikway sa patukuranan nga giugmad sa Dios. Dili na kita karon makasulod sa bisan unsang bag-o nga organisasyon, bisan unsa. Di na ta makasulod ni ana bisan unsa bagong organisasyon. Kay naghulugan kini og pagkahulog gikan sa kamatuoran. Hulog man ta sa gikan sa kamatuoran. Kay hulog kita sa gikan sa kamatuoran, maunsa man ta? Napabatay kaluwasan? Wala na mga igsoon. Ang atong kaluwasan ana, ngit-ngit pa sa alkitran. Muna kami sa among stand. Dili mi muhimo ni ana. Dili mi mudawat ug bisan unsa nga mga doktrina nga gikan sa laing sekta. Ang among ginasunod, mga igsoon, kani ragyong gisulat ni Ellen White og ang balaang kasulatan. Kay ngano man, moingon dayon, kamo mga hulog mo, mga igsoon, dili lang kami mga hulog, kay wala may naghulog namo. Wala ning hulog namo. Kundi kami lang ang ning barog sa kamatuoran. Unya, inunday ning hulog o offshot o kulto. Akong basahon mga higala mga igsoon nag-ingon dinhi. Hulog na kamo gikan sa General Conference of Seventh-day Adventists. Mao man ay mga gipangbato sa moa nga mga hulog. Kay mga hulog, si Satanas gihulog gikan sa langit, mausab kami hulog. So sakop ni Satanas. Uy mga higala, mga igsuon, kinsa may nagsulti nga kami sakop ni Satanas. Kumuba kay wala may musunod sa doktrina nga gikan sa General Conference. Tawgon na dayon yung mga hulog, tawgon na dayon yung mga sakop ni Satanas. Imo mailan ang sakop ni Satanas mga igsoon, kanang midawat og bag-ong doktrina nga gikan sa laing sekta. Mao na siya. Unya giparehistro. Iparehistro. Gihimo ng corporation, gihimo ng incorporation and incorporated o unsa pa ba diha? Sato pa kay girehistro otro, dili na simbahan o dili na sekta ang gisunod kundi negosyo na. Kay unsa man ng corporation incorporated? Incorporation, corporation, incorporation, incorporated. Negosyo man na. So, asa man nato mabasa nga ang Ginoo himuon nga negosyo nga ato ang pag-alagad? Di ikakabasa mga higala, igsoon. Sa balang kasulatan himuong negosyo ang atong pag-alagad. Abasi may kaingunta nga negosyo ang pag-alagad kay nganuman si Apostol Pablo nagsulti manggo diha sa 1 Corinto 16:1 nga ang kita mo hatag og halad sa unang adlaw sa semana. Amo nang ubang sikta dili mo hatag og ikapulo sa adlaw igpapahulay o Sabado adto na sa Domingo. Kay nganuman gihimo namang negosyo. Basin mo niyag maigo sa tunglo. Amo na siya mga higala mga igsoon. Now, nganong wala mi mo padayon sa
pagpailalon sa General Conference. Kaya ang General Conference, mga higala, mga igsoon, di yun nakaluwas na mo. Kita ra ang makaluwas atong kagalingon. Dili ang grupo. Dili ang General Conference. Mao na siya ang among baruganan. Ang amo lang ni baruganan na mga igsoon. Baruganan na mo ni. Amo lang ipadayag dihan ninyo. Haron ka mo makasabot. Ha? Nga, basin pa lang. Dili na mo miingon na mong offshot. Basin pa lang, miingon na mo nga tinuod di ay ning ilaha. Kaya wa magpasakop. Wala mo dawat sa mga bagong doktrina. Kaya nga naman, miingon man gud dinhi mga ighala o mga igsoon, o. Akong basahon na. Tanawa. Kung musalig sa General Conference, musalig ta sa tao, o musalig ta ni anang opisina, nag-ingon dinhi, last day events, page 31. Kung namoy last day events, mga higala, mga igsoon, handa ko ninyo. Nag-ingon dire, gipakitaan ako sa pundok na nagtambong sa kumperensya, miingon ang manulunda, ang uban, mahimong pagkaon sa mga ulod. Natanawa? Nganuman, mahimong pagkaon sa mga ulod. Mga matay man. Mga matay man eh. Mga matay ang pagtuom, mga matay ang lawas. So mahimong pagkaon sa ulod. Kaya nga naman, may bulag naman sa Ginoo. Ang ilahan namang nagsaligmad og General Conference. Ano ba? Ang uban mailalom sa 7 kahampak na nasaybot ng mga kaigsunan ang 7 kahampak. Sakit na, no? Kung imong huna-hunaon, kung magpakabaliwala lang ka, wala lang po ni. Pero kung imong ibutang sa huna-huna, itanong nimo sa imong kasing-kasing, nga ang kining 7 kahampak, dawatag yun ni sa mga tao, nga wala nagatuman sa sugo sa Diyos, o mibulag sa balauran sa Diyos. Nag-ingon din ang uban, maabtan nga buhi din sa yuta hangtod nga lalinon sila sa pagbalik ni Hesus. Doon na pa'y tsansa ang uban. Siguro katong dili mo sunod lang og unsay mando sa mga ministro. Dugang pagyud si Mrs. White, nag-ingon dinhi. Kung basahon na, ilang mo kasuko mga igsoon. Igo lang kung basa, ha? Dili ni ako, kundi kang Ellen White. Last day events, page 41. Nag-ingon dinhi. Abuso sa gahom. Kita na to? Abuso sa gahom. Ang Kumperensya General mismo nag-anam na og kadugta tungod sa sayo mga pagbati og mga baruganan. Nag-anam na kadugta. Ano man sayop ng pagbati og baruganan? Namo na manambong sa General Conference, uban makahimong kalanon sa ulod. Padayon ta. Ang mga nangulo na mintaha ni adtong nailalom sa ilang pagdumala. Tanawan na ni mintaha na lagi. Nailalom sa ilang pagdumala. Aun sa itudlo sa head sa General Conference, ang mga membro mo sunod pod. Atong titiun pag-ayo mga higala mga igsoon. Kay ang General Conference, ang pangulo ni ana mga higala mga igsoon, di gyud na kaliwa-luwas nimo. Ang Ginoo ra jud. Mo magbantay ta basin baya og nasimang na ta. Mao na siya, mga higala ng igsoon, Sila namin ang mga nangulo na mintahan niya atong nailalom silang pagdumala, sila matinguhaon sa pagsunod sa ilang mga gusto. Uban, sila magadumala
ug magadaot. Tanawa ha? Sila ay puno matinguhaon sa pagsunod sa ilang mga gusto sa uban. Sila magadumala o magadaot. Muna'y atong bantayan. Ang sobra nga gahom nga ninggula, ingon nga daw ang pangatungdanan naghimo sa mga tao nga Dios. Ano magsalig lagi tag tao, may hulog nga ang tao, mahimo na itong Diyos. Kaya nga naman, unoon sa isulti, tuo man ta. Bisag nasukuhay na sa balaang kasulatan, nasukuhay na sa gitudlo o gisulat ni Ellen White. Muna'y ato ang katalagman. Ingon si Ellen White. Ha? Dayon, nakapahadlok kanako o nagapalisang. Usa kini katunglo bisan diin o pinaagi sa kay bisan kinsa nga nagabuhat ni ini. May tunglo bisan diin. Muna magmatmuta mga kaigsunan, pangigala. Dili ta magpadala sa manindot kaayong mga pulong sa atong mga ministro. Nga din atong nakita nga dili na sukuhay na. Ulahi naman ni, nganong inani naman ni. Ano siya? Ang igsoon. Karon, inundayin mi nga opsyot. No. Inundayin mi nga kulto. Ako kunong basahon ng kulto mga igsoon. Unsa man day ning kulto? Kulto. Nag-ingon dire. Cult. Noun. Number 1. Nag-ingon dire. Under sa noun ha, noun. Kaning cult. A system of religious worship. Sistema sa pag-worship sa reliyoso. Nga pagsimba. Sistema. Sistema ni siya. Muna siyang kulto. Dayon, number 2, devotion to or admiration of a person or thing. Muna siyang kulto. Kung gi-admire nimo sa kabutang, imong gidawat ang usa ka kabutang, unya ning admire ka ni ana, unya imo kung gi-admire ang tao, imong na membro ka sa o nihimo kang usa ka kulto. Imo man gi-admire ka sa kabutang. Labi na kanang butang nga pagalaglagon, imong gi-admire nga unay dili maayo. So mao na siyang kulto. Now, sa amo ang baruganan, wala gyud may tao nga gi-admire namo. Wala gyud may usa ka butang nga among gi-admire. Gawas lang sa Ginoo mga igsoon, manghigala. Ingon day may kulto kay wala mi mudawat sa usa ka butang nga gipasulod diha sa iglesia. Usa ka doktrina nga gikan sa laing sekta. Ingon day yung tanga kulto. Ingon day nga opsyot. Nang dili mga igsoon. Labos tanan wala gyud na mo iristro utro. Kaya kausa raman iristro ni Ellen White. Ato raman is 1863. Kadarighan ba diyan ato iristro? Nag-ingon ba diyan si Mrs. White nga atong iristro sa mauni nga ngalan? Unya butangan og corporation, incorporation of incorporated. Nadili na siya religious sect, kundi business sect na. O sana business entity. Mao na siya manghigala maigsoon. Ang atong pagtuon kinahanglan ipasubay nato sa insakto nga pagtuon o insakto nga dalan. Aron nga kitang tanan mga higala mga igsoon, dili ta may pangdol.
Kung doon ay moabot diha ninyo nga manulting maayong mga pulong, labi na laing sikta, kay wala ra ba ni sila laing sudlan ang mga 70 Adventist ra pod, kay dili lisod ang tudluan 70 Adventist. Nga naman ang mga 70 Adventist member masinabtano ni labi nagpulong sa Ginoo. Apan usahay dili lang magsige og basa sa balaang kasulatan. Mao lang usap ko na ka maingon na to nga kulang sa mga membro sa 70 Adventist. Hinumdumi, mga higala mga igsoon, ang atong paug-alagad base baya maparihata sa 10 virgins. Ang 5 nakaplagan nga buang-buang. Ang 5 nakaplagan nga matarong. Basi biyag mabilong ta sa 5 ka virgin nga mga buang-buang. Bantayan nato. Kay once gani mabilong ta sa 5 ka virgin nga buang-buang, di nagyud ta kasulod sa gingharian sa langit. Basahan na ninyong sistema kanang about sa 10 virgins. Og sabtan ninyo. Karon kita mahilikay sa bisan unsang mga paglingla nga pagabuhaton ni Satanas dinhi sa kalibutan. Hinumdumi libuan ang mga tentasyon o mga litag nga gihimo ni Satanas dinhi sa kalibutan. Karon ang tanan mga katawhan ihang madala. Karon dili siya mag-inusara, panahon na unya sa paghukom. Mga igsoon, ang panahon di nang tugot, ugmang adlaw ato na usab hisgutan mahitungod sa kaning propesya nga gihisgutan ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Ato tong i-continue dahil sa sunod adlaw, ato na usab i-continue kining ato ang baruganan isip nga mga salin nga katawan sa Dios. Ako mong gihangyo mga igsoon sa pagduko sa imong ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo Amahan nining orasa sa imong walay humpay nga kaluoy nga ni kanamo. Sa imong walay pagpugong sa pagbubo sa panalangin nga ni kanamo nga diin ang tanang mga butang ang mong gikinahanglan amo kayud na batnan. Salamat sa kahusay kalinaw. Salamat sa mga kaalam nga imong gihatag kanamo labos tanan sa imong mga pulong nga amo napatalinghugan. Tabangi kami nga dili kami mahimong madala sa basan unsang bulog sa pagsulay nga mudangat sa kanamo kay ang panulay usganon gayud karon ining panahon. Kami nasayod nga haduol na imong pagbalik o sa Amahan tabangi kami. Nga dili unta kami mahintong pawak ngadto sa kalautan. Hinunua mahiligay kami bisan unsang bulog sa pagsulay labos tanan mahiligay kami sa bisan unsang mga katalagman nga mahimong mudangat bisan unsang orasa. Kay kami nasayod ikaw mapahamtang gayud sa imong paghukom. Kami nasayod nga ang mga kalaglagan nga imuhang gihisgutan sumala diha sa Mateo 24 amo ana nakita usa Amahan liguna kami. Among pagtuo liguna og hatagi kami kasing-kasing nga magmagasit maisugon sa pag-atubang sa bisan unsang mga katalagman pagsulay nga mahimong mudangat sa among kinabuhi. Sa among pagpauli karon among gilauman nga ang balang manulunda magauna kanamo nga magaiway sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya. Makadangat kami sa among destinasyon may kakulian. Ingon man usab ang mga tanang magkaigsunan nga anian nagapadayon sa pagsunod sa imong paminaw sa imong mga pulong, panalanginan mo sila karon sa ingon Ginoo sa matag karon ug unya nga kami magapresentar sa among baruganan o sa imong mga pulong sila adunay kaikag sa pagsunod niini.
ug labos tanan. Muduol na sila diha kanimo, mag-aalagad na sila kanimo sa tinud-anay gayon, sa kinasing-kasing gayon. Amahan nga balaan, ablihi ang tabuanan sa mga langit, sa pagbupo sa mga panalangin, nga diin sa tanang butang nga among gikinahanglan, among babatan labos sa tanan ang nagapatalinghog niini. Ang tanan nga anaa sa laing nasod tungod sa panginabuhi, pantrabaho, ubanan mo sila. Ihatag kanila ang kahusay kalinaw, tabangi nga diin mahilayo sila sa tanang matang sa mga katalagban sa ug disgrasya ug ihatag kanila ang maayong panglawas haron sa ingon ni ana makapadayon sila sa pag-alagad sa ilang mga agalon o labos tanan diha kanimo makalagad sa tukma gayud nga panahon. Kay kini tanan among gipangayo nga dili mahimong kawang hinunua among gilauman nga kini tanan mga butang nga amo ang gipangayo diha kanimo amo gayo mabatan pinaagi kang Hesukristo ang imong bugtong anak among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ug mga adlaw mga higala mga igsoon, ug padayon ta atong isgutan about sa prophecy. O salamat sa inyohang pagpatalinghog o sa dili pa ko mobiya adunay key holder diri o uban sa key. Kung kamo ang tag-ian nini nawad-an kamo nini nga key, anhilang mo ugma mga igsoon, mga higala o i-claim na dinhi sa ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Niaw mga higala mga igsoon. Kuha dinhi ug mga adlaw kay ako kining nakit-an kagahapon sa kalsada. Daghan kami nakakita dinhi unya gihatag nila nako para nga mapresentar diha ninyo. Daghang salamat. ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug ako uban sa bando sa mensahe tulo ka manulunda mag-ingon sa sunod higayon ug kami ang mga original 70 Adventist.